इंदिरा गांधीन ह्या देशाचेर आणीबाणी लायली। राष्ट्रीय सुरक्षा ही धोक्यात आसा हे कारण फुडें काडून तेणें 352 एक कलम लावन तेन्नाचो जो राष्ट्रपती आसलो फखरुद्दीन अली अहमद ताका फुडें काडून तेणी रातोरात ती इलेक्शनाक तेणी जी इलेक्शनाक उबी रावली त्या इलेक्शनाक तेणी गैरवेव्हार करून ती निवडणूक जिखलेली। आनी तेन्ना जयप्रकाश नारायणान तेजेर कोर्टान केस चलताली अलाहाबाद कोर्टान आनी ती कोर्ट तेन्ना डिसिजन जालें की तिका इलेक्शन लडोवपाक मेळपा ना 6 वर्सां आनी आपल्या हातींतली सत्ता ही वयता ह्या कारणां खातीर तेणी ती आणीबाणी लायली। ह्या 21 म्हयन्यांत जावं पत्रकार जावं रेडिओ अशें खंयच्या हेजेर तेणी कांयच उलोवपाक जायना। लोकशाहीचो एक तरेचो खून म्हणजे बंदी हाडलेली आनी कोण जो कोण उलयता ताका भितर उडोवपाक लागले। RSSचेर बंदी हाडली। जे आमचे जॉर्ज फर्नांडीस आसलेले, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी अशे कितलेशे आमचे लिडर आसले त्या लिडरांक त्या टायमार भितर उडयले कांय कारण नासतना, कारण ते सत्य उलयताले म्हणून। रायबरेलीसून इंदिरा गांधी खुबश्या मतांनी हारली आनी आमचे मोरारजी देसाई हे पंतप्रधान जाले। आनी पयर आमच्या पार्लमेंटान ह्या विशयी एक चर्चा आसलेली आणीबाणी विशीं। तेन्ना काँग्रेसचे जे खासदारांनी खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी एक चूक मान्य करूंक जाय आसली की 50 वर्सां पयलीं आमच्या पार्टीन जी चूक केलेली लोकांचेर अन्याय जाल्लो तो, पूण ते समर्थन करपाक उबे रावले। पयरूच पार्लिमेंटान सुद्दां नवनिर्वाचित आमचे जे स्पीकर आशिल्ले हांणी जेन्ना इमर्जन्सीच्या विरोधान जेन्ना ठराव घेवपाचो प्रयत्न केलो, खरेंच म्हणजे जर तुमकां कॉन्स्टिट्यूशनाच्या बद्दल खरेंच इतले आदर आसा आनी तुमकां कॉन्स्टिट्यूशनाची जर चिंता आसा, म्हणजे जितले नाटक तुम्ही करतात तितलीच जर खरीच तुमकां जर चिंता आसा जाल्यार तुम्ही मान्य करूंक जाय आशिल्लें की हय केन्ना तरी पयलींच्या तेंपार आमच्या पक्षा कडल्यान चूक जाली आनी आमी ताजे खातीर दिलगिरी व्यक्त करतात, पूण न्हय जाल्यार जी चूक जाली ताजे समर्थन ते आज करतात आनी ताका लागून स्पीकराचोय तांणी विरोध केलो। म्हाका खरेंच सांगन दिसता हीच काँग्रेस 75 फाटी कॉन्स्टिट्यूशनान भितर अमेंडमेंट घडोवन हाडले। 1947 ते 2014 जोपर्यंत तांची सत्ता आशिल्ली, मदीं मातशी केन्ना तरी 1-2 टेन्युअर नाशिल्ली, पूण जेन्ना 1947 ते 2014 मदीं जितली काँग्रेस सरकारां आशिल्ली ह्या काँग्रेस सरकारांनी 90 वेळा